para sunina sunanani wa sanamali wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi wa susan Zainab Bakar Umar wa Usman Ali sanala sanal Husain Fatimah Zahra Sekali Jilani wa Uzali wa Syafi'an Nabi Malik Ambali wa Nabi Rafi Jamil Bukwal Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi masarikil ardi la makaribiha Sayyidina Wajir Rahman sahabat kengkanda Muhammad wali asuri ya pura jumain jumain arwahi walidina matina wa jadadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yuli darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Semal Fatihah khususan ilaru isahibul jazaki Sabi bin Abdul Hamid Kama Jama Syahihi Syekh Idrus Salim Al-Fatih Nalwi bin Abbas Maliki Syekh Sarati Bakar Fatah Ridwan Syekh Abdul Muhsin Fatah Ridwan Masyahi Asyuri Afura Jumain Cumai Larui Syekh Muhammad Syafi Azami Masyahi Asyuri Afura Jumain Cumai Laruhi Syekh Ali Albuni Masyahi Asyuri Afura Jumain Cumai Larui Syekh Yokibul Yasin Fadilah Syekh Muhammad Al-Mahruki Masyahi Asyuri Syuri Abura Jumain Sumaila Ruhi Syekh Muhammad Bakri wa Masyahi Syuri Abura Jumain Sumaila Ruhi Habib Husin Bakar Ali Drus Masyahi Syuri Abura Jumain Sumaila Ruhi Masyahina wa Syahim bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Subhanal Fatihah anallaha yaghfiru dzunubana wal walidina wa syahina wa yasturu yubana wa yaksibu qurubana wa humumana wa yaqdi lana jami'al hajat wa yajalana jami'al matalib wa yuballighuna jami'al maqasidi wal amal wa yarzuquna ilman nafi'an wa amalan shalihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'a wa yamunnu alaina ni'aman jamah wa yutilu amarana wa yubarik fina wa fi auladina wa yahfazuna wa ahlina minal bala'i wal waba wal fitan ma zahara minha wa ma batan wa yahdimu lana bil khairi wal afiyah wa yahsimu wa yahsyuruna fi zumrat ibadi sholihin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم لا يبصرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم يا من نوره بسره وسره بخلقه عافنا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما عافيت الروح بالجسد إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم يا من نوره بسره وسره بخلقه عافنا عن عيون الناظرين والطاغين قلوب الحاسدين والباغين كما عافيت بالجسد إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم يا من نوره بسره وسره بخلقه عافنا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما عافيت بالجسد إنك على كل شيء قدير فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما زدنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم
مسناكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا بالفم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ قضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم حامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم لا كانوا بي يستهزئون ألم يروا كم أخلقنا قرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مقدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجر فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 ذلك تقدير العزيز العليم
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع بما تغنينا به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابق ما تغنينا به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابق ما تغنينا به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم ولو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من
salamun qawlan min rabbir rahim 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Allahumma sallimna min afadid dunya al-akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Allahumma illimna min afadid dunya wal akhirah innati ma innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Allahumma illimna min afadid dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli shay'in qadir wa mata'ul yawma ayyuhal mujrimun ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islawan yawma bima kuntum takfurun al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasya'u latamasna ala ayunim fastabaqus tabanna yubsirun walau nasya'u lamasa'nahum ala makanatim famasta'u mudiyan wa la yarji'un wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yarau na khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun Allahumma Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Allahumma malikna min khairid dunya wal
والآخرة وذلل لنا ثيابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق سيدنا محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذلل لنا ثيابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق سيدنا محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ملكنا من خيري الدنيا والآخرة وذلل لنا ثيابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق سيدنا محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم
Ayatana fi qulubi khalqika ajmain Innaka ala kulli syai'in qadir Qul yuhyi alladhi ansa'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum asyajaril akhdari naran fa idza antum mutuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyaluqa mislahum wala wallahu qadirun ala ayyala nabil afwi wal mu'afan wa ayyadfa'anna kullal fitani wal afan wa ayyaqdiyalana fid dunya wal akhirah jami'al ajal ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir awalaysa alladhi arda biqadirin ala ayyaluqa mislahum bala wallahu qadirun ala ayyaluqanna bil afwi wal mu'afan wa ayyaqdiyalana bid dunya wal akhirah jami'al hajat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyaluqa mislahum bala wallahu qadirun ala ayyaluqanna bil afwi wal mu'afan wa ayyaqdiyalana fid dunya wal akhirah jami'al hajat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir awalaysa alladhi khalaqas wadi wal arda biqadirin ala ayyaluqa mislahum bala wallahu qadirun ala ayyaluqanna bil afwi wal mu'afan wa ayyaqdiyalana fid dunya wal akhirah jami'al hajat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyaluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu
Nayakun lahu kun fayakun Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 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 Allah, 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 la ilaha illallah. Allah, Allah, Rabbi usyriku bihi syai'an. Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah, Rabbi la
Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram nas'aluka min fadlika azim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram nas'aluka min fadlika azim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram nas'aluka min fadlika azim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram nas'aluka min fadlika azim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram nas'aluka min fadlika azim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil hadi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi madaqat illa wa farraja Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Abdillah al-qaimi bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi madaqat illa wa farraja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi
hukukillah wa ala alihi wa sahbihi madaqan illa wa farrajahallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa daman naf'a bilum fid dharaini amin. Qala laman 7 ya. Ayyuhal walad ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Hukiya anna rajulan min bani Israila abadallah ta'ala sab'ina sanatan. Fa'aradallahu ta'ala ayyajluwahu alal malaikati fa'arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atil kal ibadati la yaliku bihi dukhulul majannati. Falamma balaghahu qala al-abid nahnu khuliqna lil ibadati bayan bagi lana anak budahu. Falamma raja'al malaku qala ilahi anta a'lamu bima qala. Qala Allahu ta'ala izan huwa lam yurid an ibadati in ibadatina panahnu ma'al karami la nu'ridu anhu. Ishadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzannu. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin wa man zanna annahu bibazlil jahdi yasilu fahuwa mustagnin. Wa qala al-Hasanu radhiyallahu an talabul jannah apa ya. Talabul jannati bila amalin zanbun minaz zunubi. Wa qala alamatul haqiqah tarku mulazahatil amali la tarkul amali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku manit taba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala amaniya. Ya, lanjutan bacaan kita ya pesan dari ya pengarang ya kitab ini yaitu Imam Ghazali nih ya. Ya kemarin di atasnya Imam Ghazali ya menyentuhkan tuh ya. Ya jadi berapa banyak ya walau kila aidan ya belughu bi mujarradil iman ya kalau orang itu mengatakan ya bisa sampai orang itu dengan semata-mata iman aja bisa masuk surga ya kata Imam Ghazali betul lakin akan tetapi matla ya belughu kapan dia bisa sampainya ya wakam min aqabatin kaudin yaqta'uha ila ayasila berapa banyak ya rintangan-rintangan ya yang sulit yang dia bakal ya yang dia harus ya tempuhnya tuh putusinnya supaya dia sampai fa'awalutil kal aqabah aqabatul iman ya rintangan pertama yaitu rintangan iman fa innahu maka sungguhnya aliyaslamu man min salbil imani amla apakah dia ya selamat dia dari tercabutnya iman atau enggak. Wa iza wasala apabila sampai hal yakunu khaiban muflisan kalau dia sampai juga ya pasti dia itu ya merasa kecewa dan muflis ya kagak punya ya harta ya tidak punya amal gitu. Nah lanjutannya nih ya ayyuhal walad malam takmal selagi kamu enggak beramal
ya, selagi kita nih nggak beramal ya, nggak mau ibadat, lam tajidil ajra, pasti ya, udah tentu kamu tidak akan dapetin pahala ya. Jadi selagi kamu nggak mau beramal, udah pasti kamu nggak bakal dapat pahala, karena Allah membalas tuh ya tujzauna bima kanu ya'malun al-yauma ya la tuzlamu syai'un wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun tuh ya. Jadi Allah membalas apa yang kita kerjain gitu. Jadi kalau kita nggak kerja nih, nggak ibadat, itu nggak bakal dapat pahala katanya. Hukia dihikayatkan anna rajulan min Bani Israila, dihikayatkan ada seorang ya laki-laki dari kalangan Bani Israel, abadallah taala sab'ina sanatan, dia ibadat kepada Allah tuh 70 tahun gitu ya, nggak pernah berhenti tuh. Fa'aradallahu ta'ala ayyajluwahu alal malaikah, maka Allah ingin memperlihatkan orang tersebut kepada malaikat. Ya, bagaimana tuh ibadat orang itu gitu ya. Nah ya, jadi Allah ya ingin perlihatkan tuh ibadat orang itu yang 70 tahun tuh. Nah, fa'arsalallahu ilaihi, maka Allah utus ya kepada orang itu malaikat. Yukhbiruhu, ngasih tahu annahu ma'atil kal ibadati, bahwasanya tuh ya kata malaikat, kamu nih dalam keadaan ibadat seperti ini la taliku bihi dukhulul jannah, enggak layak, enggak pantas buat masuk surga ya. Kamu ibadat segini bagusnya, segini lamanya, itu katanya ya belum pantas, belum layak untuk masuk surga, kata malaikat nih kepada orang itu. Falamma balaghahu ya, maka tatkala malaikat sampein tuh itu tadi Allah tuh bilang tuh ya pada malaikat, bilangin kepada orang itu, kasih tahu ya dengan ibadat yang kamu kerjakan situs gitu tuh nggak belum pantas untuk masuk surga. Nah maka malaikat sampein gitu ya. Apa jawab orang itu ya, yang si abid nih? Qalal abidu, kata si abid, nahnu hulikna lil ibadati, kami ya kita nih dijadikan untuk ibadat ya, bukan buat surga gitu ya. Nah ya, kami dijadikan buat ibadat. Kan yang Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kami ciptakan jin dan manusia untuk ibadatnya, bukan untuk nyari surga gitu, kata orang itu tuh. Jadi begitu dibilangin sama malaikat, lu nih ibadat 70 tahun begini bagus gitu, lu belum pantas masuk surga. Kata orang itu, gua dijadiin bukan buat nyari surga, buat ibadat gitu ya. Nah ya, kerja ibadah. Nah payan bagi lana anak budahu, kalau kita dijadikan buat ibadat maka sebaiknya kita ibadat ya. Kan gitu jadiin buat ibadat, nah maka ibadat lah ya gitu ya. Waraja al malaku ya, maka kembalilah malaikat tuh kasih tahu Allah tuh, faqala, kata malaikat, ilahi ya Allah, anta a'lamu bima qala, ya Allah engkau lah yang lebih tahu apa yang dikatakan orang itu gitu ya. Nah faqala Allah taala, Allah berfirman, izanhu walam yurid an ibadatina, kalau begitu tuh orang itu dia nggak berpaling untuk ibadat kepada kami tuh. Lu udah dibilangin lu nggak bakal masuk surga dengan ibadat gitu, tetap dia masih ibadat ya, nggak berhenti. Kalau kita sih berhenti. Ini ya, bilangin malaikatnya tuh, ini gua malaikat nih gitu ya, Allah bilang lo ibadat tuh gitu, nggak bakal masuk surga gitu. Udah kalau kita berhenti ya gitu. Nah kalau masuk surga ngapain gua gitu, jauh capek gitu. Nah tapi orang itu bukannya seperti itu ya. Nah dia karena ya kembali ke dasar, karena kita ini diciptakan Allah buat ibadat, bukan buat surga. Surga sih ya itu satu pemberian sama Allah ya. Yang kadang nggak masuk surga kan, kalau tempat ini lain kan ada ya, tenang gitu ya loh ya. Nah tuh ya, kalau orang yang benar-benar buat
ibadah begitu. Ya. Nah, kata Allah nih, panahnu ma'al karami la nu'ridu anhum. Kami ya berserta kemuliaan kami, kemurahan kami tidak berpaling dari orang itu. Ishadu, saksikan olehmu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Ya, sesungguhnya kata Allah, saksikan oleh malaikat, ya malaikatku, ini sesungguhnya saya qad ghafartu lahu, saya telah ampunin dosa-dosa orang itu. Gitu ya. Tuh ya. Ini yang namanya ikhlas. Itu ikhlas tuh gitu, karena kita ibadat nggak ngarepin buat surga buat apa ya, ngarepin ya, nah ya gitu, keredoan Allah tuh hanya karena ya kita jalanin perintah Allah, karena Allah suruh kita ibadat udah gitu, nggak ngarepin ini itu tuh yang namanya ikhlas ya, yang paling tinggi derajat begitu ikhlas, udah lillahi ta'ala, ibadat lillahi ta'ala karena Allah udah. Ya, kalau ibadah tuh kan buat masuk surga, jauh neraka, nah ikhlas juga, tapi kurang karena kerjanya tuh ada imbalannya, pengen dapat imbalan. Kalau itu kan dikerja nggak dapat imbalan kan, ya yang tadi itu kami jadikan untuk ibadat, nah kami ibadat, ya terserah ntar mau kemanain kayak, gitu, ya mau ke surgain kayak mau ke neraka kayak gitu, ya kalau Allah yang suruh ke neraka emang panas kagak. Itu kita takut gitu ya, kalau neraka kebakar agak tuh malaikat Zabaniyah dia mainnya di mana? Dia di api, di neraka dia mainnya nggak ngapa-ngapa, enak aja gitu ya, karena Allah yang nyuruhin gitu ya, enak dia gitu ya. Nah, ya, gitu. Orang yang kerja di penjara enak banget pada tuh. Bolak-balik kerja penjara, yang di penjara yang nggak enak. Gitu. Ya, yang di penjara tuh enak dia bolak-balik ngapa, keluar masuk ngapa. Enak ya, karena apa? Diredoin kerjaannya. Ya, gitu, nggak ditangkap polisi. Gitu. Ya. Nah, yang tangkap, nah gitu juga malaikat dan Malik di neraka dia bolak-balik aja enak. Ya, neraka tuh, ya, giliran dinyari nyongkel orang kagak panas. Ya, gitu. Padahal kan api neraka ya, panasnya ya udah nggak ada bandingannya dengan api dunia. Gitu. Gitu. Hanya katanya tuh ya kalau sekiranya orang-orang yang udah dimasukin ke neraka, nah sekarang dikeluarin, ditaruh di tabunan ya api dunia, itu tidur dia. Iya pulas. Ya adem, nggak berasa apa-apa. Itu ya yang tadi dibakar di neraka nih, itu kemudian diangkat, ditaruh dah di api dunia gitu, di tabunan dah gitu, ya pulas dia katanya. Ya, kenapa nggak berasa? Ya panas gitu ya tuh ya, tapi malaikat tuh dia ya enak aja congkel tuh ya, cari orang yang apa tuh ya yang ketinggalan masuk surga gitu ya, udah kebenem jangan nggak apa tuh ya, hanya di sini dianjurin kita buat ibadahnya biar ikhlas gitu ya, ikhlasnya yang murni lillahi ta'ala ya, jangan ngarepin buat ya gitu ya. Ya, kalau kita ngarepin surga kan berarti kan ngarepin apa tuh? Ya, satu pemberian. Ya, yang gitu. Tapi ikhlas juga, bukan enggak ikhlas. Cuman ya, nah, kurang gitu ya. Hanya ya lillahi ta'ala dah habis dah, pada lillahi ta'ala udah habis dah, benar-benar lah gitu ya. Nah, itu ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, hasibu anfusakum ya. Kata Rasulullah tuh, hisablah diri kamu qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab. Sebelum kita dihisab sama Allah nanti di hari kiamat, ya kita udah hitung-hitung di dunia ya, banyakan mana nih amal baik kita sama amal yang jeleknya. Ya, yang bagus sama yang jelek banyakan mana, nah ya kita hitung dah ya dari sekarang ya, supaya nanti di sono kita udah nggak dihitung lagi gitu ya. Nah ya sebelum dihisab tuh ya, nah ya dari sekarang kita hitung-hitung dah banyakan mana kita ini ya, ibadat dari pagi sampai sore malam ya, nah gitu ya, banyakan mana tuh kosong apa banyakan ya isinya. Kalau kosong ya sayang-sayang kan gitu ya, waktu kita
Nah, wazinu a'malakum, kata Nabi, timbang dah amal kamu qabla an tuzanu, sebelum kamu ditimbang. Karena nanti amal kita dihisab, habis dihisab-hisab tuh dihitung. Nah, ya. Nah, kalau banyak tuh kebaikannya, nah ya ditimbang. Nanti timbangan kita tuh ya berat nih, wa amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatil radiyah tuh ya. Orang yang berat, timbangan beratnya kebaikannya berat, itu fi isyatil radiyah, di dalam kehidupan yang senang. Tapi wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan timbangan kebaikannya, nah ya dia kembali kepada neraka hawiyah gitu ya. Tuh ya, jadi kita timbang dah banyakan mana ya kebaikan kita sama ya kejelekan kita yang buruknya tuh ya. Nah ya tuh ya, Nabi suruh gitu disabduh gitu. Wa qala Aliyun radhiyallahu an, berkata Sayyidina Ali, man zanna, siapa orang yang menyangka ya, punya perkiraan ya, punya sangkaan, annahu bidunil jahdi yasilu ya, yasilu ya, kata Imam Sayyidina Ali nih, siapa orang yang punya sangka bahwa tanpa sungguh-sungguh ya ibadat ya, jadi itu ya sungguh-sungguh ibadat itu yasilu, dia bisa sampai ya kepada surga atau pada tujuannya ya. Jadi kalau nggak sungguh-sungguh ya gitu ya, dengan sangka kita nggak sungguh-sungguh tuh bisa sampai kepada yang kita inginin. Itu kata Sayyidina Ali, fahuwa mutamannin, itu berarti orang yang berangan-angan itu ya. Ya mana aja tuh kalau kita pengen ada sesuatu gitu, tapi kita nggak sungguh-sungguh ya, nggak kerjain, nggak ngapa, ngarepin taguan ya datang hasil, itu namanya orang apa ya, tamani. Iya, ngarepin aja gitu ya. Nah, wa man zanna annahu bi badlil juhdi yasilu, dan siapa orang yang menyangka bahwa dengan kesungguhannya tuh bisa sampai ya kepada yang ya dia harapkan tuh ya dia bisa hasil, bahwa mustagnin ya, berarti orang itu merasa puas gitu ya. Jangan, nggak boleh juga. Jadi nggak boleh kita menyangka, wah gue udah sungguh-sungguh udah pasti gue bakal dapat gitu, kagak gitu ya. Nah kalau nggak sungguh-sungguh mengatakan itu dapat, itu berarti tamani ya, ngarep-ngarepin gitu ya. Wa qala al-Hasanu radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Hasan, talabul jannati bila amalin ya zanbun minaz zunubi itu ya. Kata Sayyidina Hasan nih, talabul jannah, mencari surga, bila amalin, tanpa ibadat, itu zanbun minaz zunub, termasuk dosa itu ya. Ngarepin tuh ya masuk surga tapi nggak mau beramal ya, dosa ya. Karena orang masuk surga itu kan ya, itu harus beramal ya, yang Allah bilang alladzina amanu wa amilus sholihat itu ya, mesti beramal soleh. Kalau nggak beramal soleh ya gimana dia bakal masuk tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya, zanbun minaz zunub. Wa qala, dan kata ya Hasanul Basri lagi ya, alamatul haqiqah, tanda-tandanya hakikat tuh tarku mulaghazatil amal, meninggalkan perhatian kepada amal. La tarkul amali, bukan ninggalin amal ya. Artinya ya, jadi tandanya apa tuh, tanda-tanda hakikat tuh orang udah sampai kepada derajat hakiki ya gitu. Hakikat itu tarku mulaghazatil amal, meninggalkan perhatian atau ibadat kita ya. Itu ibadat kita tuh nggak usah kita ya pikirin, perhatiin gitu ya. La tarkul amal ya, bukan ya meninggalkan beramal, artinya nggak ibadat. Jadi kalau kita ibadat udah jangan pakai kita ya ya penilaian kita ngapa, kita jalanin aja ibadat nih gitu ya. Nah ya, jadi bukannya untuk berhenti dari amal, nggak mau kerjain itu, udah sampai
kepada hakikat tuh ya udah sampai, nggak mau beramal, bukan, salah gitu ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang yang cerdas, al-qait ya, kais tuh ya yang cerdas ya, mandana nafsahu, orang yang hitung-hitung ya, gitu dipunya dirinya ya, gitu dihitung tadi, dihisab ya, gimana nih ya, banyakan mana kebaikan apa ya, keburukan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal ya untuk sesudah mati ya, gitu. Itu orang yang cerdas. Yang cerdas, jadi dia itu hitung dirinya, hisab dirinya ya, kemudian ya dia beramal tuh ya, dikerjain ya, beramal ibadat buat sesudah mati. Saat kita udah mati tuh, nah apaan yang kita bakal ya dapetin sono ya, dari kerjaan-kerjaan kita di sini di dunia ya, gitu. Selama kita hidup tuh ya, nah apaan yang kita kerjain, nah nanti Allah tinggal balas gitu kan. In khairan fa khairun wa in saran fasanun. Kalau dia kerjanya baik ya Allah balas baik, kalau kerjaannya jelek ya jelek gitu ya. Nah tuh ya, nah tuh ya, lima ba'dal maut orang yang pintar, yang cerdas, pikirin ya apa yang bakal kita dapetin nanti sesudah kita mati tuh. Nah tapi kebalikannya, wal ahmak tuh ya, orang yang bego ya, ahmak ya, lawan daripada kais. Yaitu siapa? Manit taba'a hawahu, yaitu orang yang selalu ngikutin keinginan hawa nafsu ya. Apa kemauan hawa nafsunya? Nah itulah ya, dibawa sono, diajak bawa sini sono ya, diikutin ya, nafsu ini ya, diikutin gitu. Itu orang yang ahmak, bodoh ya. Manit tabahawahu wa tamanna 'alallahil amaniya, dan dia mengharap-harap suatu harapan kepada Allah ya. Kerjaannya ngikutin keinginan hawa nafsu, tapi mengharapkan satu pemberian Allah. Apaan ya yang akan diberikan tuh? Itu namanya orang yang kurang akal, bego itu, ahmak tuh ya. Nah tuh ya, jadi Rasulullah sini ya pesan nih dari apa ya, dari Imam Ghazali ini kepada anak tuh yang minta nasihat ya, suruh beramal lah biar ikhlas ya, hitung hisabnya, hitung timbang ya amal-amal kita nih gitu. Ayyuhal walad, ai anak, kamin layalin akhiyaitaha witikraril ilmi wa mutala'atil kutubi wa harramta ala nafsikan nauma la a'lamu makanal ba'isu fihi ya, kata Imam Ghazali. Hai anak, kamin layalin, berapa banyak malam, ahyaitaha, yang kamu hidupin ya, yang kamu nggak tidur tuh ya, berapa malam tuh ya yang kamu nggak tidur tuh kamu hidupin, bitakraril ilmi, yaitu dengan ngulang-ulang ilmu ya, wa mutala'atil kutub, dan baca kitab-kitab ya, ngulang-ulang ilmu, baca kitab tuh, nggak tidur ya, berapa lama tuh ya, berapa tahun kamu gitu ya cari ilmu tuh ya, gitu ya, baca kitab. Wa haram ta'ala nafsikan nauma, dan kamu haramin ya, artinya kamu cegah diri kamu untuk tidur ya, nggak tidur tuh ya, berusaha supaya dapat ilmu ya, supaya dapat ya, nah gitu ya, nah dengan jalan ya mengulang-ulang ya ilmu, ulang-ulang kitab itu ya. Nah itu kata Imam Ghazali ya, sehingga kamu nggak tidur tuh, la a'lamu maka nalba isumin fihi, saya nggak tahu dorongan apaan yang bisa jadi kamu begitu. Apa tuh ya dorongannya, motivasinya apa gitu ya. Nah sehingga ya kamu mau berusaha gitu ya, baca kitab, nggak tidur, ngapa gitu, itu kan udah pasti ada apa ya, ada dorongan kan, ada bais tuh yang dorongan ya. Nah ya
Itu kan. Nah, sekarang dorongannya apa tuh sampai kamu begitu? Gitu. Ya, kata Imam Ghazali ini, in kana naila aradid dunya wa jazbal khutamiha wa tahsila manasibiha wal mubahatata alal akrani wal amsal fawailun laka summa lailun laka. Kalau dorongannya tuh pengen dapat ilmu, pengen dia banyak tuh gitu, tapi dorongannya tuh ya inkana tuh ya dorongannya tuh karena tujuannya tuh naila aradid dunya supaya dapat ya kesenangan dunia, wajah subahutamiha atau juga untuk menarik ya gitu harta benda dunia. Ya, jadi kita tuh syahadat tuh nyari ilmu, belajar ngapa gitu, ya baca kitab ngapa, tapi dorongannya supaya ya, nah punya duit, supaya punya kedudukan, gitu ya, tujuannya tuh dorongannya, ya gitu ya, buat aksi lumana sibihat tuh untuk menghasilkan kedudukan, wal mubahat dan kebanggaan. Alal akroni ya kepada teman-teman wal amsal dan orang yang sesamanya. Nah kalau itu dorongannya itu fawailun laka summa wailun laka, celakalah kamu gitu ya. Hanya kalau kita buat belajar, kita nyari ilmu tujuannya buat apaan? Itu kalau tujuannya supaya kita tuh terkenal sama orang, dihormatin orang, ya dibanggain orang, itu nggak ada nilainya. Itu dunia semua, gitu ya. Hanya kita cari ilmu tuh, ya niatnya buat jalanin kewajiban, ya ngilangin kebodohan. Ya Allah nggak suruh kita jadi orang yang bodoh, Allah suruh kita jadi orang yang pintar. Ya, dan juga jalani kewajiban karena Allah suruh, ya itu kan cari ilmu tuh, itu fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanya tuh ya orang yang tahu ya gitu, jika kamu nggak tahu, kita nggak tahu tanya, nah kan itu belajar namanya. Nah ini gitu tujuan belajar kita. Jadi itu jangan ada dorongan pengen dapat duit, pengen dapat harta, pengen dapat kedudukan, pengen penghargaan, penghormatan. Nah kok yang begitu tuh ya kita belajar tuh sampai tadi nggak tidur tuh bertahun-tahun ya gitu supaya dapat ilmu, tapi dorongannya itu. Nah itu berarti ya celaka lah kamu gitu ya, itu celaka tuh berarti nggak ada ya nilainya di sisi Allah tuh gitu ya. Bahkan di sono Imam Ghazali bilang kan di Minhajul Abidin, kalau kita niatnya nyari ilmu tuh buat ini dunia, bau surga aja nggak dapet ya, bau surga ya katanya nggak dapet tuh, karena bau surga itu yang bisa diendus baunya perjalanan 500 tahun ya gitu. Nah kita nggak endus tuh baunya. Kalau orang yang tujuannya dunia apa tuh nyari ilmu buat itu tuh kedudukan, kebanggaan ya gitu ya pada keluarga, pada teman-teman gitu. Nah itu yang begitu bau surga nggak dapet ya. Jalan jauhnya aja jalan surga tuh jauhnya 500 ya. Nah, ya tahun tuh kita jalan itu udah keendus tuh ya bau surga gitu, ya. Jalan 500 tahun sampai pasar Minggu ya tuh ya. Nah ini sayang tuh ya waktu ya kita buat dorongannya, kita ibadat, kita ngapu jangan ya buat supaya ya buat dunia dah gitu, buat akhirat itu ya gitu. Nah gitu ya, wailun laka wa in kana qasduka fihi ihya usariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dorongan kamu, niat kamu itu ya punya ilmu tuh itu untuk menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahziba akhlaqika, dan untuk mendidik, untuk memperhalus ya akhlak kamu, wa kasran nafsi al amarah, dan dengan tujuan untuk menghancurkan keinginan hawa nafsu, wisu'i itu amarah wisu'i, patuba laka, maka beruntunglah kamu
tuh ya. Jadi kalau niat kita tuh cari ilmu buat apa, menghidupkan tuh ya syariat sunnah Nabi ya, atau untuk menghancurkan tuh keinginan hawa nafsu, nah itu beruntung kamu katanya. Sumatu laka ya, beruntung banget dah kamu. Walaqad sadaqa man qala syi'ran, sungguhnya benarlah apa yang dikatakan oleh bait syair di sini itu ya. Ya, saharul uyuna ya gitu ya. Nah, li ghairi wajhika da'iun wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Gitu ya, dalam bab syair ini saharul uyun ya, begadangnya nih mata ya, mata nggak tidur begadang buat apaan? Li ghairi wajhika, bukan karena engkau ya Allah. Doiun itu adalah perbuatan yang sia-sia ya, yang nggak ada nilainya ya. Jadi kita begadang ya, nah gitu ya, nggak tidur ya. Nah itu kalau bukan karena tujuannya karena engkau ya Allah, doiun itu. Wa buka uhunna ya, gitu nangisnya tuh ya, gitu mereka tuh ya, mata tuh bighairi faqdika, bukan karena kehilangan kepada engkau, batilun itu adalah satu ya, nah, perbuatan yang batil ya, yang kosong, yang enggak apa ya, enggak ada nilainya juga ya. Mata kita tuh nangis gitu ya, gitu, tapi tangisannya itu bukan karena ya pakdika, bukan karena kehilangan nama Allah gitu. Artinya bukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena tangisan kita itu ya, itu berarti batilun, itu enggak benar gitu ya. Kan yang bagus kita nangis untuk ya, nah, ya, bukan karena Allah tuh ya, karena kita takut pada Allah ya, karena ya, nah, merasa tuh banyak punya lalai, punya kesalahan, nah itu ya, itu dukaan ya, nangis yang Allah senangin tuh gitu ya. Nah itulah ya, nah, pesan Imam Ghazali itu ya. Hanya jangan sampai ya tujuan kita tuh ibadat, nyari ilmu bukannya karena Allah, itu berarti sia-sia ya. Hanya kita ibadat, kita apa semua lillahi ta'ala dah gitu ya. Nah ya, bersihin tuh gitu ya. Nah di sini dulu ya. Nah, ayyuhal wad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina ma minka bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal azimi sultani subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika ma saita ala nafsi balakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim ma sabaka an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi hikmah li ni'ma wa ma'adinil isma wa asimna bihim min kulli su'in wa la ta'khuzna la ghirratin wa la ala ghafla wa la taj'al waqiba umurina hasratan wa nadama warda anna fa inna maghfirataka li zalimin wa nahnu minaz zalimin. Allahumma ighfir lana ma la yaduruka wa atina ma la yanfa'uka fa innakal wasi'atu rahmatu wal badi'atu hikmatu wa atina sa'ata wad da'ata wal amna wasiha wa syukra wal mu'afata wa taqwa wa afriqi sabra wa sidqa alaina wa ala awliyaika wa atina al yusra wa la taj'al ma'ul usra wa mum bidzalika ahlina wa
auladana wa ikhwanana fika wa man waladana minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa anallah wa billahi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ala kulli syai'in a'taitana. Bismillahi rabbis samawati sab'i wa rabbil ardina sab'i wa rabbil arsil azim. Bismillah khairul asma fil ardi wa fis sama. Bismillah naftatihu wa bihi nahtatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahilladzi la ilaha illa huwazul jalali wal ikram. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya qiyasal mustaqisin agisna agisna agisna. Ya qiyasal mustaqisin agisna agisna agisna. Ya qiyasal mustaqisin agisna agisna. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Ikli hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma innaka ja'alta yasin sifaan liman qara'aha wa liman quri'at alaihi alfa sifain wa alfa dawain wa alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa nikmatin wa sammaitaha ala lisani nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'immah ta'ummu li sahibiha khairaid darain wadafi'ah tadfa'u anna kulla su'in wa baliyatin wa huznin wa taqdi hajatina waqdi hajatina waqdi hajatina wa hafazna anil fadihatain al fakri wadain. Subhanal munafis an kulli madyun. Subhanal mufarrij an kulli mahzun. Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.